अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं 6वीं से 8वीं तक के 100 डेज FLN उर्दू लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने पहली से दूसरी के तमाम वीडियो शेयर करके हूँ और तीसरी से 5वीं तक के भी पूरा 100 डेज के जो सरगर्मियाँ हैं वो हल करके हूँ और FLN उर्दू रिकॉर्ड्स किस तरह रखना है वो भी हल किया हुआ है। 6वीं से 8वीं तक का छूट गया था तो आपकी फरमाइश आ रही थी तो मैं बना रही हूँ, तो देख लेते हैं। ये काबिलियतें हैं 6ठी जमात के और 7वीं जमात के। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि 100 डेज में जो सलाहियतें हैं वो इन्हीं सलाहियतों को यकजा करके मुंतखब किए हुए सलाहियतें हैं। हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बार बार सब पूछ रहे थे कि वो जो मेन काबिलियतें हैं वो कराना है या ये कराना है। ये जो 6ठी जमात की काबिलियतें हैं इन पर निसाब तैयार होकर है और ये मीन्स 6ठी जमात को हम पूरे साल में एक काबिलियतों पर सबक जिस तरह कराते हैं उस पर मबनी है। ये हम ये भी कर रहे हैं तो नुकसान नहीं, मीन्स यही काबिलियतें हैं जो अलग अलग हैं। इसमें 2 या 3 काबिलियतों को यकजा करके यह काबिलियत बनाई गई है 100 डेज में। इसके अलावा जो बुनियादी काबिलियतें हैं FLN की, मसलन FLN निपुण भारत का टारगेट यह है कि कोई भी बच्चा जो बुनियादी काबिलियतों से महरूम ना हो। मसलन 7वीं जमात या 6वीं जमात में आकर भी बच्चे कुछ पढ़ नहीं सकते, हुर्फ तहजी की शनाख्त नहीं होती, उन्हें 2 हरफ़ी अल्फाज 3 हरफ़ी अल्फाज ऐसा पढ़ना नहीं आता, इमला नहीं आता, तो ऐसे बच्चों को हम FLN जो बुनियादी काबिलियतें हैं, हुर्फ तहजी की पहचान, अशकाल की पहचान, 2 हरफ़ी अल्फाज 3 हरफ़ी अल्फाज, ये सब कराना ज़रूरी है। इसके लिए वो वीडियो भी वो रिकॉर्ड्स के हिस्से में वो बात भी कही गई है कि जो मखसूस काबिलियतें हैं, मसलन हरफ़ तहजी, पढ़ना लिखना, अशकाल की पहचान, 2 हरफ़ी अल्फाज 3 हरफ़ी अल्फाज 4 हरफ़ी अल्फाज और उसके बाद आसान जुमले, फिर इबारतें, कहानी पढ़ना, कहानी बोलना, वो सब काबिलियतें उसमें आ जाती हैं, तो वो भी कराना ज़रूरी है और 100 डेज का भी कराना ज़रूरी है। ये 6ठी जमात की काबिलियतें हैं। मसलन यहाँ पर मैं पढ़ देती हूँ, देखें। आमोज़िशी महासिल, नंबर शुमार, आमोज़िशी महासिल, तदरीसी तरीक़े अमल, ये मखसूस 6ठी जमात की ही काबिलियतें हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों को, सुने हुए तजुर्बात को, मसलन बारिश, हवा, रेल, बस वगैरह, मुख्तलिफ़ अशिया को छू कर या जायका देकर अपने तजुर्बात को अपने ही अंदाज में, अपने ही तहरीर में इजहार करते हैं। ये पहली काबिलियत है। मसलन पहले हफ्ते की काबिलियत नहीं है, 6ठी जमात की पहली आमोज़िशी महासिल है। तो अपनी ज़बान में बातचीत करेंगे, बहस करने का मौका देना, अपने अंदाज में तहरीर करने के लिए तलबा की हौसला अफजाई करना, ये तदरीसी तरीक़ा अमल है। यानी ये काबिलियत को मौलम क्या करेंगे, आपस में बातचीत का मौका देंगे, बहस करने का मौका देंगे, यानी डिबेट रखेंगे किसी मौजू पर या मुकालमे देकर इस सरगर्मी को कराएंगे। दूसरा है सुने हुए देखे हुए उन्वानात के बारे में मकामी समाजी वाक़यात, कारकर्दगी और सरगर्मियाँ बग़ैर रुकावट के गुफ्तगू करते हैं, सवालात करते हैं। यहाँ पर बच्चे बग़ैर रुकावट के अपनी मादरी ज़ुबान में गुफ्तगू करना वो काबिलियत है। इस्तेमाल शुदा और अपने मुतारफ़ ज़बान से मुतल्लक़ करने का मौका फराहम करें, बग़ैर रुकावट के गुफ्तगू करने की आज़ादी, यानी इस्तेमाल शुदा अपने मुतारफ़ ज़ुबान, अपने मादरी ज़ुबान से मुतल्लक़ मौका फराहम करें, यानी बातचीत करने का मौका दें। कोई भी समाजी वाक़यात, कारकर्दगी, यानी किसी साइंसदान या शायर की कारकर्दगी या स्टूडेंट्स की कारकर्दगी और सरगर्मियों को बग़ैर रुकावट के गुफ्तगू करना है। देख कर, तीसरी काबिलियत है देख कर सुनकर मुख्तलिफ अदबी तश्कील, वाक़यात, अहम नुकात के बारे में अपने ही अंदाज में बयान करेंगे। मसलन एक कहानी को आगे बढ़ाना, तहक़ीक़ी और बेदारी को बढ़ाने के लिए अखबारात, फिल्म, ऑडियो, वीडियो दिखलाना, पढ़ने लिखने और बहस के मौके फराहम करना। देखिए ये
ये तमाम जो 3 काबिलियतें हैं, ये 3 काबिलियत को 100 डेज में पहले हफ्ते की सरगर्मी बनाई है। पहले हफ्ते के उसमें बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ से किताब मुंतखब करते हैं और उसे तस्वीरों के ज़रिए या इबारतों के ज़रिए, आसान जुमलों के ज़रिए पढ़ते हैं। घर में वालिदैन भी मदद करते हैं और मदरसे में मौलवी भी मदद करते हैं। ये 3 काबिलियतें में एक काबिलियत चुनी गई। इस तरह से वो तरतीब देकर हैं। बाद में देखिए, रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट में देखकर, सुनकर खबरों को अपने अंदाज में बयान करना। मुख्तलिफ हालात को अपने अंदाज में पेश करते हैं, मसलन आप अपने देखे हुए सफ़र का तजुर्बा। ये तमाम 100 डेज में सरगर्मियाँ शामिल करके हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर इंडिविजुअल ये तमाम सरगर्मियाँ पढ़ने जाऊँ तो मैं बहुत वक्त हो जाएगा। आप ये क्लिप लेकर भी रख सकते हैं। और ये काबिलियतें हैं, यानी FLN की ही बुनियादी काबिलियतें हैं। ये देखिए 7वीं जमात की काबिलियतें, 7वीं जमात की काबिलियतें। ये मैं शेयर इसलिए की हूँ कि वो बुनियादी काबिलियतें हैं, हुर्फ़ तहजी, अलीफ बे और उसके अशकाल और उसको हुर्फ़ों को मिलाकर लिखना, क्या वो पढ़ाएं क्या ये पढ़ाएं, हम असातिज़ा में कंफ्यूज रहता है। इसलिए मैं बार बार कह देती हूँ कि जो बुनियादी काबिलियतें हैं, मसलन हुरूफ़ तहजी में हम अलीफ, अलीफ मद, लाम, मीम, नून, रे, दाल, काफ, बे, सीन, वो ये जो पढ़े थे। उसके बाद हुरूफ़ तहजी वो बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ने वाले पढ़ लेंगे, जो नहीं पढ़ने आता वो सीख जाएंगे। इसलिए वो काबिलियतों के बाद 100 डेज का कराएं। तो अब ये 100 डेज को आ जाते हैं, है ना, 100 डेज की सरगर्मियाँ। तो यहाँ से शुरू हो रहे हैं 100 डेज। यहाँ पर देख लें, दूसरे दिन फहरिस्त से मज़ीद अल्फाज हासिल करके इन्हें जमात में पढ़ाया जाएगा। दूसरे दिन यानी पहले दिन को बच्चे, हम जो 100 डेज की सरगर्मियाँ शुरू करते हैं वो दिन बच्चे लाइब्रेरी जाएंगे, आइंदा आएगा। दूसरे दिन से फहरिस्त में मज़ीद अल्फाज हासिल करके इन्हें जमात में पढ़ाया जाएगा। मौलवी को क्या करना होगा, तख्ते से आप या चार्ट पर अल्फाज लिखेंगे और वो भी पढ़ाया जाएगा। दूसरा है, ये अल्फाज बसरी अल्फाज बन जाएंगे, इन्हें पढ़ने और शनाख्त करने के काबिल बनेंगे। यानी यहाँ पर अल्फाज का ज़ख़ीरा बनता जाएगा, ज़ख़ीरा अल्फाज होता जाएगा, आज थोड़े बाद थोड़े, इस तरह से पहले दिन तख्ते स्याह पर लिखेंगे या चार्ट पर लिखेंगे, होते होते दीवारों पर लिखेंगे और बच्चे एक दूसरे से अपने अल्फाज की तब्दील करेंगे। दूसरा उन्वान है सुन्ना और शमूलियत। शमूलियत यानी पार्टिसिपेशन, शिरकत। मौलम सरपरस्त रज़ाकार तलबा से कहेगा कि टीवी का कोई प्रोग्राम देखें और इसका बग़ौर मुशाहिदा करें, या रेडियो सरपरस्त बुज़ुर्गों से सुनी जाने वाली कहानियों को सुनें। जैसा मैंने ऊपर दिखाया था कि 100 डेज में प्रोग्राम या काबिलियत आएगा, तो यहाँ पर आकर है देखें, ये काबिलियत हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो यहाँ पर असातिज़ा को, बच्चों को इंस्ट्रक्शन हिदायत देना होगा कि घर में जब टीवी देखते हैं तो बग़ौर देखें, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिहाज से नहीं, उसमें देखेंगे कहानी, किरदार और कहानी किस मौजू पर है वो तमाम देखें, और ये सुनी जाने वाली कहानियों को बग़ौर सुने। दूसरा है, तलबा कहानी प्रोग्राम के किरदारों को, नामों को सुनते हैं। यहाँ पर तलबा कहानी को भी गौर से देखते हैं और किरदारों के भी नाम जानते हैं। किरदार यानी एक्टर के नाम, कौन सा किरदार निभा रहे हैं, कौन सा एक्टर कौन सा किरदार निभा रहा है। तलबा अपनी समात के मुवाफिक मौलम सरपरस्त रज़ाकार को कहानी प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। बाद में मौलम सरपरस्त इसे तख्ते स्याह के कागज़ पर टुकड़े पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मौलम बच्चों को हिदायत देंगे कि टीवी का बग़ौर मुतालिया करें। एक हुआ मुतालिया, यानी टीवी के जो सीरियल्स होते हैं, जो लाइव टेलीकास्ट या म्यूजिकल शोज कोई भी हो, उसे बग़ौर देखें। और अगर कोई कहानी वाक़या रहे, यानी कार्टून वगैरह देखें, तो उसके किरदारों को मुताल्लिक़ जाने। उसके बाद तीसरा आता है, अपने समात के मुवाफ़िक़, यानी जिस तरह से वो सुने हैं वो अपने घर में बुज़ुर्गों या माँ बाप को सुनाएं, उसके बाद मौलम को सुनाएं, और उसमें आए हुए अल्फाज यानी वोकैबुलरी को तख्ते स्याह पर
लिखें। कौन लिखेगा? मौलम लिखेगा या घर में उनके रजाकार उसे लिखेंगे, तख्ते स्याह या चार्ट पर लिखेंगे। अब तख्ते स्याह कागज़ पर बहुत सारे नाम लिखे होंगे, तलबा से कहा जाएगा उन्हें पढ़ें। जब तख्ते स्याह पर लिखेंगे अल्फाज या चार्ट पर लिखेंगे तो बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाएगा। कमरे जमात में एक दीवार पर लिखे अल्फाज लिखे जाएं और तलबा से कहा जाएगा कि उनमें से चंद अल्फाज रोज़ाना पढ़ा करें। बाद से कहा जाएगा कि आपने जो कहानी सुनी या प्रोग्राम देखा इससे मुताल्लिक़ अल्फाज एक दूसरे से लेन देन कर दें। यहाँ पर मौलम बच्चों को हिदायत देंगे कि जो तख्ते स्याह पर लिखे गए, चार्ट पर लिखे गए, दीवारों पर लिखे गए अल्फाज का रोज़ाना पढ़ते रहें, मुतालिया करते रहें और आपस के अल्फाजों का लेन देन करें। जो बच्चे अल्फाज चुनते हैं तो यहाँ पर चूँकि चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे खुद अल्फाजों का ज़ख़ीरा इकट्ठा करेंगे और वो एक दूसरे से लेन देन भी करेंगे, एक दूसरे से भी पढ़ेंगे। तो ये रोज़ाना करने की सरगर्मियाँ हैं, ये रोज़ाना करने की सरगर्मियाँ हैं, 1 या 2 दिन नहीं, रोज़ाना। अब आते हैं 100 डेज़ का पहला हफ्ता। यहाँ पर हासिल किए जाएँ तरक्की के मक़ासिद और महासिल। पहला है मौसर गुफ्तगू यानी कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, और उसके ज़ैली सलाहियतें हैं तशख़ीसी और तख्लीक़ी गौर व फ़िक्र, मुख्तलिफ़ किस्म के मालूमात तलाश करना, इसे समझना, इस पर इज़हार ख़याल करने की सलाहियत पैदा करना। तो अब देख लेते हैं पहला हफ्ता रिपीट सब में एक सा ही है। तमाम बच्चे स्कूल की लाइब्रेरी जाएंगे, वहाँ दस्तयाब किताबें बरामद करेंगे। तमाम बच्चे स्कूल की लाइब्रेरी जाएंगे, इन्हें अपने स्कूल में लाइब्रेरी हो तो ना हो तो बाजू के स्कूल से भी लाइब्रेरी जाकर किताबें ला सकते हैं या जो शहर में लाइब्रेरी होती है वहाँ से ला सकते हैं। हर बच्चा अपनी उम्र के लिहाज से एक किताब हासिल करके इसे पढ़ेगा और चौथे हफ्ते में इससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेगा। पहले हफ्ता जाएगा, अब भी 1 महीना हो गया है, चूँकि बच्चे किताब पढ़कर वापस करने के दिन ही है, क्योंकि 15 नवंबर से ही ये शुरू हो गया था। तो पहला हफ्ता बच्चा किताब लाइब्रेरी से लेगा, अपनी पसंद और उम्र के लिहाज से इंतखाब करेगा, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी टीचर की। तो बच्चा पहला हफ्ते से लेकर चौथे हफ्ते तक अपने पास किताब का रखना होगा। इन दिनों में वो किताब से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेगा, उसे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेगा और जहाँ पर मुश्किल आती हो घर में उनके बुज़ुर्ग रज़ाकार उसे पढ़ाएंगे और स्कूल में मौलम उसकी मदद करेंगे। तो 4 हफ्ते तक बच्चे को किताब के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करनी होगी। ये पहला हफ्ता हो गया। देखिए पहले हफ्ते में बच्चे किताब हासिल करके हैं और उसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। किताबें किस तरह से हासिल करेंगे? अपने उम्र और पसंद के लिहाज से। तो कोई बच्चे बायोग्राफीज लेंगे, मशहूर लीडर्स की बायोग्राफी पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बायोग्राफी पढ़ेंगे और कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे। अगर लाइब्रेरी से किताबें ना ले हों तो बच्चों को नली कली में मौजूद किताबें दे सकते हैं। कोई लीडर्स मुजाहिद आज़ादी के बारे में पढ़ेंगे, कोई साइंसदानों को इंतखाब करेंगे, कोई पेशे से मुताल्लिक़ सीखेंगे और कोई शायरों के मुताल्लिक़ सीखेंगे और टीपू सुल्तान शहीद, इन्हें हर एक को पढ़ना होगा। ये कोई शायरों के बारे में, अदब के बारे में, अदीबों के बारे में बच्चे अपनी अपनी पसंद के मुताबिक किताबों का इंतखाब करेंगे। यहाँ पर है। तो ये पहले हफ्ते का हो गया। अब आते हैं दूसरा हफ्ता। पहला हफ्ता हो गया, दूसरा हफ्ता। दूसरे हफ्ते का नाम है पढ़ो और लिखो। दूसरा हफ्ते का नाम है पढ़ो लिखो। इस अमल के ज़रिए तलबा पढ़ना सीखते हैं और दिए गए उन्वान पर कहानी तैयार करते हैं। यहाँ दूसरे हफ्ते की मेन सलाहियत है बच्चे जो लाइब्रेरी से किताब लाए हैं उसमें पढ़ना सीखते हैं और उस उन्वान पर कहानी तैयार करते हैं, जो पढ़े हैं उस पर लिखना सीखते हैं। मौलम तमाम तलबा को पढ़ने के लिए कहानी का तयन कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर एक कहानी मीन्स अगर बच्चे कोई एक लाइब्रेरी की किताब लाकर हैं उसमें कई कहानियाँ भी हो सकते हैं।
कहानियों का मजमुआ भी हो सकता है, कहानियों का मजमुआ भी हो सकता है, उसमें किसी एक कहानी को पढ़ना होगा। नहीं, अगर ये कहानी पर ही मुश्तमिल पूरी किताब है तो वो कहानी पढ़ सकते हैं। तो ये कहानी का तयन कर सकते हैं। मौलवी कहानी से कोई 5 या 8 नुकात ले लेते हैं, जैसे कहानी की साइकिल, गुलाब, दरख्त, पत्ते, जानवर वगैरह, यानी मौजूद उस कहानी जो एक किताब में कई कहानियां होती हैं, उसमें एक किताब का इंतखाब करने कहेंगे मौलवी, और उसमें से चंद अल्फाज देंगे बच्चों को। कहानी के हवाले का इंतखाब भी किया जा सकता है। तलबा की मदद से नई कहानी तैयार करने के लिए कहा जाता है। मौलवी के तय करदा नुकात की मदद से तलबा कहानी को जमात में बतौर हवाला जाती कहानी का किताब सुना जा सकता है। तो यहाँ पर देखें, बच्चे अपने लाइब्रेरी से लाई हुई किताब से, यानी उसमें अगर 3-4 चैप्टर्स हैं कहानी के, तो ये कहानी का कोई चैप्टर लेकर वो बच्चा पढ़ना सीखता है, एक हो गया। और उस कहानी के मुताल्लिक़ टीचर 5-6 अल्फाज, इशारतन अल्फाज देंगे और उससे बच्चे जुमले बनाकर एक छोटी कहानी ही तैयार करेंगे। छोटी नहीं, सभी 6वीं-7वीं जमात की है तो थोड़ा तवील ही लिख सकते हैं। यानी कीवर्ड्स देंगे, इशारती अल्फाज देंगे, उसके मुताल्लिक़ बच्चे कहानी सीखेंगे। अगर लोअर की जमात के हैं तो जुमले बना सकते हैं। तलबा की मदद से नई कहानी तैयार करने के लिए कहा जाएगा, यानी उन्हें जो किताब पढ़े हैं उनमें से मुंतखब किए हुए अल्फाज से कहानी, नई कहानी बनाएंगे, बनाकर तमाम जमात में सुनाया जाएगा, उस कहानी को सुनाया जाएगा। बाद में तलबा की कहानी को जमात में बतौर हवाला जाती कहानी की किताब सुनाया जा सकता है। उसके बाद जो किताब पढ़कर थे वो किताब सुनाया जा सकता है। तो इस पर ही एक वीडियो है, वो देख लेते हैं। पढ़ो यहाँ पर, 1 मिनट। यहाँ पर मौलवी बच्चों को हिदायत देंगी कि जो वो कहानी चुने हुए हैं उनसे मुताल्लिक़ पढ़कर सुनाएं। या ऐसा भी हो सकता है कि मौलवी कहानी को तयन करने से पहले चंद अल्फाज देंगे, वो अल्फाज को बच्चे जुमले में बनाएंगे, जुमले में बनाए बाद वो कहानी का एक शक्ल देंगे और तमाम जमात को सुनाने के बाद कहानी पढ़कर सुनाएंगे। यह हमारे पर डिपेंड है कि इन एक्टिविटी से गुजरना है। यानी पहले मौलवी एक उन्वान का तयन करेंगे, यानी किताब बच्चों को देने से पहले उस किताब से मुताल्लिक़ चंद अल्फाज देंगी, उन अल्फाज को वो पढ़ेंगे। लेकिन खरगोश था कि हर वक्त नीचे झांकता रहता। वो कहता, ज़मीन बड़ी खूबसूरत है, वहाँ पेड़ है, नीले समंदर है। चांद कहता, ज़मीन पर तुम्हें शेर से भी डरना होगा और इंसान से भी खाना भी तलाश करना होगा, जबकि यहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, ये किताब से इस बच्चे ने, हालांकि 3री जमात का बच्चा है, ये प्रोग्राम हो रहा है 6वीं से 8वीं जमात तक का। तो यहाँ पर बच्चे जो इंतखाब किए हुए हैं वो किताब से मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। और दूसरा एक्टिविटी आता है, यानी मौलवी अपने तरफ से इस किताब के ताल्लुक़ से चंद अल्फाज देंगी, उन अल्फाज को वो किस तरह से उसका माने समझते हुए चाहे जुमले बना सकते हैं या कहानी के मुताल्लिक़ जुमले कह सकते हैं। मैं चंद अल्फाज दूंगी, इस बच्चे को कहा इस्तेमाल करते हैं। ओके, खरगोश के मुताल्लिक़ बोलो। खरगोश का रंग सफ़ेद होता है। खरगोश का रंग सफ़ेद होता है। ज़मीन गोल है। ज़मीन गोल है। चांद ज़मीन से बहुत दूर चांद है। ओके, दोस्ती चांद की ज़मीन से बहुत अच्छी दोस्ती है। इसके बाद तलबा इन्हें जो पढ़े हुए किताब हैं उसके मुताल्लिक़
وہ اسٹوری بنائیں گے اور تمام جماعت میں شیئر کریں گے انہیں پڑھ کر سنائیں گے. پہلے اپنے گھر میں اپنے بھائی بہنوں بزرگوں کو سنائیں گے, اس کے بعد جماعت میں اپنے طلبہ ساتھیوں کو سنائیں گے. ہر بچہ کہانی سے متعلق یہ کرے گا. چاند اور خرگوش. ایک بات بتائیے, خرگوش پہلے زمین پر تھوڑے ہی رہتا تھا. وہ رہتا تھا زمین سے بہت دور چاند پر. چاند پر کسی بھی چیز کا وزن تو ہوتا ہی نہیں ہے, اس لیے خرگوش وہاں بہت بڑا, ہاتھی سے بھی بڑا. اس کے سفید روئیں خوب لمبے تھے. یعنی اس بچے نے اپنے طور سے چند جملے اکٹھا کر کے لکھے ہیں, بیچ میں تھوڑے جملے ادھورے بھی ہیں. ہاں, چاند کی خرگوش سے بڑی اچھی دوستی. دونوں ساتھ کھاتے کھیلتے اور خوش رہتے. لیکن خرگوش تھا کہ ہر وقت نیچے جھانکتا رہتا. یہ ہو گیا دوسرے ہفتے کا. اب آتا ہے تیسرا ہفتہ. تیسرے ہفتے میں ہے نظم خوانی. نظم خوانی میں بچوں پر یہ پابندی نہیں ہے کہ صرف درسی کتاب کی نظم سنائیں, وہ کسی بھی شاعر کا کلام پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی اچھی نظم پڑھ سکتے ہیں. بچوں کو ان کے عمر کے لحاظ سے بچوں کے لیے لکھی ہوئی نظمیں پڑھائیں تو بہت اچھا رہے گا. یہ لائبریری میں دستیاب ہوتے ہیں اور نیٹ پر بھی مل جاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں, ایک مکڑا اور مکھی, یہ بھی علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے. میں مختصر طور پر تھوڑا پڑھ کر سناؤں گی. ایک دن کسی مکھی سے کہنے لگا مکڑا, اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا, لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت. بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا, غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں, اپنوں سے مگر چاہے یوں کھینچ کے نہ رہنا. آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے میری, وہ سامنے سیڑھی ہے منظور ہو آنا. مکھی نے سنی یہ بات جو مکڑے کی تو بولی, حضرت کسی نازدان کو دیجیے گا یہ دھوکہ. اور پرندے کی فریاد ہے, آتی نہیں صدائیں اس کے میری قفس میں, ہوتی میری رہائی ہے کاش میرے بس میں. کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں, ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں. آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں, میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں. اس قید کا الہی دھکڑا کسے سناؤں, ڈر یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں. پرندے کی فریاد ہے تو یہ بچوں کو سنا سکتے ہیں. پہاڑ اور گلہری. تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے, زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے. جو بات مجھ میں تجھ کو ہے نصیب کہاں, بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں. کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا, یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا. جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ نہیں, ہے تو بھی آخر میری طرح چھوٹا. یہ بھی اچھا ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہ سب نصیحت آمیز نظمیں ہیں. اور اسماعیل میٹھی کے اور نذیر اکبر الہ آبادی کے, الطاف حسین حالی کے, ایسی نظمیں ہیں بیش بہا بچوں کو جو ہم سکھا سکتے ہیں. اور آؤٹ آف دا ٹیکسٹ جسے کہتے ہیں, درسی کتاب کے علاوہ باہر کی نظمیں بھی بچوں کو پڑھنے کا جذبہ ہوگا. نصیحت. کرے دشمنی کوئی تم سے اگر, جہاں تک بنے تم کرو درگزر. کرو تم نہ حاسد کی باتوں پر غور, جلے جو کوئی اس کو جلنے دو اور. اگر تم سے ہو جائے سرزد قصور, تو اقرار و توبہ کرو بالضرور. بدی کی ہو جس نے تمہارے خلاف, جو چاہے معافی تو کر دو معاف. نہیں بلکہ تم اور احسان کرو, بھلائی سے اس کو پشیماں کرو. ہے شرمندگی اس کے دل کا علاج, سزا اور ملامت کی کیا احتیاج. بھلائی کرو تو کرو بے غرض, غرض کی بھلائی تو ہے ایک مرض. جو محتاج مانگے تو دو تم ادھار, رہو واپسی کے نا امیدوار. جو تم کو خدا نے دیا ہے تو دو, نہ خست کرو اس میں جو ہو سو ہو. کتنی اچھی نظم ہے. اور یہ صبح کی آمد دیکھیں, بے حد مشہور نظم ہے اسماعیل میٹھی کی. خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں, اجالا زمانے میں پھیلا رہی ہوں.
بہار اپنے مشرق سے دکھلا رہی ہوں، پکارے گلے صاف چلا رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ میں سب کار بہوار کے ساتھ آئی، میں رفتار و گفتار کے ساتھ آئی، میں باجوں کی جھنکار کے ساتھ آئی، میں چڑیوں کی چہکار کے ساتھ آئی، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا، خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے، درختوں کے اوپر عجیب چہچہا ہے، سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ یہ چڑیاں جو پیڑوں پہ ہیں غل مچاتی، ادھر سے ادھر اڑ کے ہیں آتی جاتی، دموں کو ہلاتی پروں کو پھلاتی، میری آمد آمد کہیں گیت گاتی، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ جو طوطوں نے باغوں میں ٹینٹی مچائی، دو بلبل بھی گلشن میں ہے چہچہائی، اور اونچی منڈیروں پہ شاماں بھی گائی، میں سو طرح دے رہی ہوں دہائی، جو طوطے اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ لیکن ایسا ہی بہت بڑی نظم ہے یہ، بچوں کو یہ سکھائے تو نظم خوانی کے اس میں بچوں کو دے سکتے ہیں۔ اور یہ بارش کا پہلا خطرہ، یہ بھی اسماعیل میٹھی کی، گھنگور گھٹا تلی کھڑی تھی، پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی، ہر خطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب خطرہ، تر مجھ سے کسی کا لب نہ ہوگا، میں اور کی گوں نہ آپ جو ہوگا، کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس، اپنے ہی کروں گا ستیہ ناس، خالی ہاتھوں سے کیا سخاوت، پھیکی باتوں میں کیا حلاوت، کس برتے پہ کروں دلیری، میں کون ہوں کیا بساط میری، ہر خطرہ دل میں تھا یہی غم، سرگوشیاں ہو رہی تھی باہم۔ یہ بھی بہت اچھی نظم ہے۔ اس کے علاوہ اور نذیر اکبر آبادی کے نظمیں بہت نصیحت آمیز اور سبق آموز ہوتی ہیں، وہ الطاف حسین حالی کے اور بھی بہت سے بچوں کی نظمیں ہیں، وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے اپنے درسی کتاب سے بھی نظمیں لے سکتے ہیں نظم خوانی میں۔ یہ تھا تیسرا ہفتہ، صرف نظم خوانی۔ اور چوتھا ہفتہ ہے پہلے پڑھی ہوئی کتاب کی کہانیاں، اس میں موجود کہانی اپنے یعنی لطف اندوز سے سنانا، کہانی کو لطف اندوز دوستوں میں سنانا۔ چوتھا ہفتہ بچے پہلے پڑھی ہوئی کتاب کی کہانیاں، اس میں موجود کہانی اپنے دوستوں کو یا چھوٹے بھائی بہنوں کو پڑھنے کے لیے کہیں گے۔ یعنی پہلے ہفتے میں بچے جو کہانی کی کتاب لے کر رہتے ہیں، چوتھے ہفتے تک وہ ختم کرنے کو آتے ہیں، تو اس میں جو پڑھے ہیں وہ مواد کو یعنی کہانی کو اپنے گھر میں موجود بہن بھائیوں کو اور بزرگوں اور رضاکاروں کو سنائیں گے، ایک ہو گیا۔ اور دوسرا جماعت میں اپنے ساتھیوں کو بھی کہانی کے متعلق سنائیں گے اور استاد کو بھی سنائیں گے، اور پر لطف انداز میں سنائیں گے۔ بچے اپنے جو کتابیں لے کر رہتے ہیں اس میں سنائیں گے، دیکھیں آسان جملوں والی اپنے پسند اور اس کے مطابق سنائیں گے، اپنے کتابوں کے مطابق، یعنی اس طرح سے سنائیں گے کہ جیسے کہانی بچوں کو سمجھ میں آتی ہو، اس طرح سے اپنے آواز کا لب و لہجہ، اتار چڑھاؤ اور تمام جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے سنانے کی کوشش کریں گے، پر لطف انداز میں کہانی کو سنائیں گے۔ چونکہ چوتھا ہفتہ ہے، اس میں بچے اپنی انتخاب کی ہوئی لائبریری سے لائی ہوئی کتاب کے متعلق گھر میں بھی سنائیں گے اور اسکول میں بچوں کو بھی سنائیں گے، معلم کو بھی سنائیں گے، اور اس کے بعد اس کتاب کے متعلق کہانی کا نچوڑ یا 4-5 جملے پڑھ کر ہی سنائیں یا کہانی کا نچوڑ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو یہ چوتھا ہفتہ ہو جائے گا۔ چوتھے ہفتے میں بچے کتاب کو واپس کرنا ہوگا، اور اسی چوتھے ہفتے کے اینڈ میں یعنی 5ویں ہفتے کے شروع میں نئی کتاب لانا ہوگا۔ جو پہلے ہفتے میں منتخب کیے ہوئے کتاب 14 ہفتے تک رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 4 ہفتے رکھنا ہے، 5ویں ہفتے میں نئی کتاب کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اب آتا ہے 5واں ہفتہ، یہ 5ویں ہفتے کا ہے، یہ 5واں ہفتہ۔ یہاں پر بچے انٹرویو کرنا سیکھیں گے۔ یہاں پر یعنی انٹرویو کس طرح سے کی جاتی ہے، یہاں پر بچے اپنے ساتھیوں کا انٹرویو کریں گے، ان کے پرسنل معلومات تھوڑا 25% تک، لیکن 75% کتاب کے متعلق سوالات کریں گے۔
اور یہاں پر دیکھیں کہانی کا کردار کیا ہے. کہانیاں حقائق کو زندہ کرتی ہیں. یعنی کہانیاں جو بھی پرسنالٹیز ورلڈ وائڈ فیمس پرسنالٹیز گزرے ہیں ان کا اگر بایوگرافی پڑھیں تو دیکھیں کہ بچپن میں وہ کہانی سنتے تھے. ان کی مائیں دادا دادی یا نانا نانی کوئی بھی ہو ان کو بچپن میں کہانیاں سناتی تھی. تو وہ ان کے مائنڈ میں جو تصورات رہتا ہے وہی ان کو پریکٹیکلی طور پر ابھارتا ہے. تو یہاں پر کہانی حقائق کو زندہ کرتی ہیں، تجریدی کو ٹھوس بناتی ہیں اور معنی سازی کے ذریعے سامعین کو سائنسدان یا ریاضیدان کے ذہن میں لے جاتے ہیں تاکہ اس طرح کے تصورات کے قدر اور اطلاق کو سمجھ سکیں. کہانی بیان کرنا معنی سازی کا ایک بنیادی ذریعہ ہے. یہاں پر کہانی کی اتنی امپورٹنس ہے چونکہ اس کا مقصد ہی مؤثر گفتگو ہے. بچے بات چیت سیکھنا، تو بات چیت کس طرح سے سیکھیں گے؟ ایک دوسرے سے مکالمات کرتے ہوئے یا بحث میں حصہ لیتے ہوئے یا بحث سے مباحثہ کرتے ہوئے یا کہانی سناتے ہوئے. اس پر ان کو زبان پر کنٹرول آئے گا، انہیں زبان پر قابو پانا سیکھیں گے. تو یہاں پر بچے ایک دوسرے کا انٹرویو کریں گے. انٹرویو کس طرح سے کریں گے؟ جو بچہ چوتھے ہفتے کے اینڈ میں یعنی 5ویں ہفتے میں جو کتاب انتخاب کرتا ہے اس کے متعلق، یعنی بچہ طلبہ نے کون سی کتاب کا انتخاب کیا ہوا ہے، اس کے آتھر کون ہیں اور یہ کس موضوع پر کتاب ہے، اس کے کردار کون کون سے ہیں. تو یہ انٹرویو 5ویں ہفتے میں ہوگا. تو اس ہفتے میں بچے اس کتاب کے متعلق تھوڑا یا بہت اپنے وہ کتاب کے متعلق جانکاری حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ انٹرویو لینا سیکھیں گے. کہانی کے متعلق سوالات مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، جیسے سوالات حقیقی، کہانی کا مضمون کیا ہے. یعنی یہ سوال بچوں کو اس طرح سے سوال سمجھائیں کہ پہلے اس کا نام، کلاس اور 100 ڈیز میں انہیں کون سا ہفتہ گزر رہا ہے، وہ پہلے ہفتے میں کون سی کتاب اس نے منتخب کی تھی اور اس ہفتے میں کون سی کتاب منتخب کی ہے، پچھلے ہفتے کا کتاب کا عنوان کیا تھا، اس ہفتے کا کتاب کا عنوان کیا ہے، اور پچھلے کتاب کے متعلق وہ کتاب کس نے لکھی تھی، یہ اس کتاب کو کس نے لکھا ہے، آتھر کا نام پوچھیں گے، اور موضوع کس موضوع پر لکھی گئی ہے، مثلا یہ کھیل کود پر ہے یا جانوروں پر ہے، اس طرح سے، یا سائنس پر ہے یا ادب پر ہے، وہ پوچھیں گے. سوالات حقیقی، کہانی کا مضمون کیا ہے. ترکیبی سوالات، کس طرح ہوا ہاسٹل میں ایک دن، مینس وہ اگر کوئی کتاب ہاسٹل کے متعلق ہو تو کس طرح ہوا ہاسٹل میں ایک دن، یعنی ہاسٹل میں کس طرح ایک دن گزرا. تجزیاتی سوال، کہانی میں مصرع چند میں کس طرح ظاہر ہوتا ہے، یعنی کہانی میں اگر کوئی پوئٹری کے متعلق ہو تو یہ سوال آ سکتا ہے. آخر میں ہم کس طرح کے مناظر سے گزریں گے، یعنی اگر کہانی ابھی اینڈ تک پڑھ کو نہیں رہتے بچے تو یہ کہانی اینڈ یعنی کلائمیکس کس طرح سے ہوگا. اور کرداروں کے بارے میں سوالات، یعنی اس کتاب میں مین کردار کس کا ہے، وہ کردار کا نام کیا ہے. اس طرح سے بچے کہانی کے بارے میں جانیں گے 5ویں ہفتے میں. اور دیکھیں جاک اور جیل کے کہانی کے بارے میں ہے کہ اس کا کردار، جاک کا کردار کیسا ہے، یعنی جاک کون سے کیریکٹر میں ہے، ایک خود محبت، دل فریب یا شجاع کردار کر سکتا، اور جیل اس طرح کا کردار ہے. پیاسا کوا، کہانی میں عام طور پر 3 مختلف کردار ہوتے ہیں. پیاسا کوا، یہ کوا حقیقتاً پیاسا نہیں ہوتا لیکن اس کے کہانی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. یعنی پیاسا کوا میں صرف کوا ایک کردار ہے، لیکن جو دوسرے معاون کردار ہیں، یعنی جو حیوانات ہیں، حیوانات مینس ڈیزرٹ جہاں پر پانی نہیں ہوتا، اس کے بعد ایک گھر آتا ہے، گھر کے باہر مٹکا رکھا ہوتا ہے، وہ سب غیر حیوان ہیں، جاندار غیر جاندار ہیں. لیکن دوسرے حیوانات کس طرح سے معاون ہوتے ہیں وہ سب لکھنا ہوگا. یہ کہانی کردار کو معنوی سیکھ کو سمجھانے میں مدد کرتے ہیں. حیوانات اور انسانوں کے درمیان محبت اور مددگار تعلقات کا پیغام دیتی ہیں. تو یہ ہوا. اور اس کے بعد آتا ہے کتاب میں موجود کرداروں کو ادا کرنا. اگر مثلاً کسی کو
कोई अकबर और बीरबल की किताब मिली है तो अकबर का पार्ट अदा करना और बीरबल का पार्ट अदा करना, उसमें किताब में मौजूद आने वाले वाक़यात को ड्रामे के ज़रिए पेश करना, किरदारों की अदायगी करना, उस रोल में ख़ुद को ढल जाना, इस तरह से होता है। तो ये था 5वें हफ्ते के मुताला। 6ठा हफ्ते से अभी 14 हफ्ते तक बाकी है, वो भी हल करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।